উঠইনে কবি সিনে করি বলে এত দূরের কথা যে মুই নাই আসবার ভাবি আচ্ছা মোবাইলটা দাও পড়ো দেন জায়গা আও হ্যাঁ বল বল পড়াই দাও ভাজন মানে আনন্দে চরকু করি জুহার ভাজন মানে মুই বেজ পাড়ি ধরি হেলি বাহার ভাজন মানে গুচ্ছু এই কোন করছু মোর বলতা এই কোন করছ না কোন বাজারে পাড়াবি ভাজন মানে আনন্দে চর কুমারী মুনিয়া ভাজন মানে মুই বেজ পানি ধরি ঘটরে ঠিয়া ভাজন মানে তোর গায়ে পড়েইলা পর্বতকু মণিয়ার মাল তুই ভাত আড়ু চুল এতে বেড়কু মণিয়ার মাল মুই যাইଥିଲି পাଣି ঘাটକୁ ମଣିଆର ବାପା ହେ ମୋର ପିଲା କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଅଧ ବାଟକୁ ମଣିଆର ବାପା ହେ ये उत्सव कहला जाइला ये बजार ऑटो ओरी जाय जे कासे जोड़ जाय जाय बोले तो माइजी लोग कथा जान नहीं का माइजी लोग कथा जाने गोड़ में जान कोन होची हां बोले काकी जू आज मणियार माल आम गौड़ जातिटा बहुत हीन मणियार माल एई के दुआरी धरी जाउची दिन मणियार माल केन्दु बाड़िया मगलार हार मणियार बापा एहा लेखा होई अछि आम कपाल मणियार बापा आम बहुला गाईर छटिया लांज मणियार माल तू तो गटे सदा बेले मोसा गुटे पिला बोल केत्रा पिला कोन कहले म कहली जोर करे जदी पिला दरकार स्वामी दरकार होंदा नि हला मु कहली चावली आगे देखे न नहीं खाओ ये भगवान देखे देखो मास्टर हां कोन कहू को ओ मोसा सदा बेले गुटे सिटानो गुटे पिला बोल केत्रा पिला काढो टेस्ट कर हां बरा इलो फोटो तुम एते इनकम करो इउडे दिन सारा पैसा बोलते जाय गला रात्रि आके तो सोइला क्वाड पिला हबो बड़े और न उडे जानि नै केते उडे केने आसीबी धन केंदी घरु घर जानि तो शिक्षित हो तमे तो बहुत शिक्षित रे धन ने हो घरु कोन इनकम तमे हां तम छडा काकू बोल पाउनी बोले एमन काकू दे पारे नले केते पिला हिसाब
କଣ ହାଁ କଣ କହୁଛୁ ବେ ଅଯୋଗ୍ୟ କିସ ହେଲା ବା କଣ ଆଜ୍ଞା ହଁ ମୁଁ ତ ସଦାବେଳେ ଗୋଟେ ପିଲା ବୋଲି କଣ ସେଇଟା ହଁ ଆଉ ପିଲା କୁଆଡେ ହବ ପଚାର मैंने कब किया हाँ? मैंने तुमको कब बोला मैंने नहीं बोला आसो नले जिबा आसो कि आसो बच्चो आसो जिबा पिला करो मैंने बोला उच्च मैंने बोला नहीं बोला भाव जाओ मैंने बोला नहीं बोला मैंने ये गलती नहीं करेगा मैं एक्चुअली मैं मेरा वाइफ को ज्यादा लव करता हूँ तुम तो दिन में करते हो रात में करते नहीं हां वो से पचारो हिंदी बाड़ होची इंजना हाँ से बड़ बापा किंचन तू कोई तू सुना कोई तू कोई भी तू के सुना हाँ अच्छा सुन लो का नहीं वो भाव जाओ किसी नहीं ना सिंधी किसी आइला दिनरू गुट्टे पिला भगवान हाँ 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 कौन गमोसा केंती देखो ने कौन की लोग और तो भाई बातों पड़ हाड़ी दे जा थोड़ा हमरा घर नंबर मुंड पुरो दे सच्चरे उड़े ए मणियार बापा हे आंब फळी अछि तोड़ा को तोड़ा मणियार बापा हे मते दई बदेइछि गोटिए पिला मणियार बापा हे हो जाला ଏ ଯୋଉ ଭାତଟା ପକେଇଦେଲୁ ହାଁ ଏଟା କେତେ ଦିନ ମୁଁ ଖଟିକିରି ଆଣିଛି ଜାଣିଛୁ ହଁ କେତେ ଦିନ ଖଟିକି ଜାଣିଛି ଏଟା କେତେ ଟଙ୍କା ଜାଣିଛ ନା ହୋଟେଲରେ ହାଁ କେତେ ଟଙ୍କା ହୋଟେଲରେ ଜାଣିଛ ନାଇଁ ଏତି ଲୋକ ସାମ୍ନାରେ ଯେନେ କହୁଛ ସେଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି ତମକୁ କଣ ଭଲ କଣ ଖରାପ କଥା କହିଛି ଏ ଦାସ କଣଟା ଭଲ କଥା ଏ କଣଟା ଖରାପ କଥା କହିଛି ହଁ ମୁଁ ଭଗବାନ ଯାହା ଦେବେ ସେଇଆ କି ସିଏ କରିପାରୁନି ଆଉ ଏଇଠି କହୁଛି ପିଲା ହଉନି ବୋଲେ କୁଆଡେ ହବ ପିଲା ଛୋଟରୁ ବଡ ଗ୍ରାମେ ଗୋଟେ ପାଟି ଖେଳି କଣ ଗୁଲିଗିଣ୍ଡା ଆଉ କଣ ସେ କିତି କଉଡି ଏଇଟା ଖେଳୁନଥିଲେ ଆମେ ତାପରେ ତୁ ଏତେ ତୋ ଭାଉଜ ସବୁ ତୁ ବାହାରେ ମାଇକିଣା ଭଲ କରାହବୁ ରେ ମାଇକିଣା ଭଲ କରାହବୁ ଅଯୋଗ୍ୟ ଭୁଳାକାର ନାଇଁ ମଉସା ସେ ବାହାହେଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ଶପଥ କରିଥିଲା କି ଗୋଟେ କ୍ରିକେଟ ଟିମ୍ ବନେଇ ବୋଲି କହୁଥିଲା ତ ସେଇଟା ମୁଁ ତାକୁ ପ୍ରମିସ କରିଦେଇଥିଲି ସେଥିପାଇଁ ସେ ସେଇଟା ରାଗ ଆଉ 11ଟା ପିଲା ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମତେ ସେମିତି ମାନେ ରାଗୁଥିବ ଏକା ଦେଖେ ଭଲ ଖାଇଲା କାଣା ଖାଇ ମୁଁ ଏମିତି ପରେ ଏ ଶାନ୍ତେ ଏମିତି ପରା ଦେଖୁଛ କେତେ ଅଛି ଗୋରୁ ଖାଇଲେ ଗୋରୁ ତ ଘାସ ଖାଇବ ମୋର ଗୋଟେ ସାମାନ ଅଛି ଖାଇଦେବ ମୁଁ କଣ ଖାଇବି ଆଚ୍ଛା କାଇଁ କିଏ କହିଲା କ୍ଷୀର ତୁ କାଇଁ କିଏ କହିଲା ବେଶୀ ଜାଣୁଛ ହଁ କିଏ କହିଲା ଗୋଟେ ବେଶୀ ଗୋଟେ ନୀଳା ଲଗେଇ ଘରକୁ ସେ ଗାଈଟା ଘରକୁ ଯିବା ଲାଗି ବେଶୀ ତରତର ହଉଛି ହେଲା ଆଜି ତୋର କ୍ଷୀର ଧୋଇ ମୁଇଁ ତୋର କ୍ଷୀର ଧୋଇ ଦେ ଧନ୍ଦା ଲଗେଇ ଯା ରେ ଏଟା ଆଣୁ ଯା ବୁଲୁ ମସ୍ତ ହେଇଯା ଆସ संगात हाँ बाथा बिहान मिलाए चलो कौन हेती भाई चल ए क्या जाऊछु कौन होछु तोर हां बेकार दियो ए मास्टर ओहो मोर मुंड ठिन होइलानी सिंडा फेटडे हो जाउछि एकादरे होइबे दो भोसे दो आरु कौन होट चल ए लात मारछु इयाडे धरू सियाडे होती सियाडे धरू इयाडे होती इयाडे होने की सियाडे होने इयाडे होय भगवान ने कोन फेला है जुको चलो मोर फाइट ओले पळे आइलो भले चल आए ए बुबाटिया आप फजमेला खोडी दे टिके हेड
ହଁ ପରା ଆଉ କାଲିକି ତୋର କାଢିବ